Maayot ako. Dito tayo sa kamar mag-vlog yo. Ha? Sumay rice. Hey, narito na ang sumay rice. Sumay Alin, rice. dari ka? Ay, Makita ko nahilok sa dyan, akong lubot, gilulo. Bakba mo dyan. Sige, pinaras. Uli eh, parang ginantin ka na. Pauli ka na dyan. Ha? Ay, pagpuan dyan mo pag pinaras. Kung magpinaras ka, Pakain ba? mangingon sa kag, sorry God, my mouth is bad. Ano, sagka. Sorry, bad. Ikay, sorry Jesus, my mouth is bad. Oh, my name is bad. Hello, I'm Barney. Happy to our friend. Hello, I'm Barney. Hello, I'm Barney. Fresh na. Pagilom, be. Pagilom di abuang, be. So my rice. Ay, nasi ko. Bago. Lo. Nasi Spider-Man, guys. Nasi Spider-Man. Lagi so. Tara, ay. Tara. Spider-Man na bahog ilok. Spider-Man na bahog ilok. Narito na, si Tantan. Uyay ka. Ipakilala ko ka ang bagong kapitan, si Johnny Bayot. Si Johnny na Bayot. Wow. Why are you busy there? Me, robot. And you are not. What are you home to say? You can see this. What are you home to say? Isog na kasi yun. Nag-ipriso. Hehe!